Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School, Hafzabad. क्लास 9 सबक कदरे अयाज की पढ़ाई हो चुकी, इसके पैराग्राफ की तशरीह भी कर चुके। अब हम इसकी मशक पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तसर जवाब दें। मुसन्निफ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला? मुसन्निफ को उम्दा सी क्लास बंगला रहने को मिला, जो अपनी क्लास में भी इंतखाब था। नंबर 2, सलीम मियाँ का मशगला क्या था? सलीम मियाँ दूसरे कर्नेलजादों के हमरा सारा दिन बैडमिंटन खेलते और सरे शाम ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते थे। नंबर 3, सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए? एक दिन सलीम मियाँ की गैर मौजूदगी में उनके दोस्त अमजद आए, जिनको अली बख्श ने ठंडे पानी का गिलास पेश किया। सलीम मियाँ इसलिए बरहम थे कि कोका कोला पेश क्यों न किया कि अमजद उन्हें देहाती समझेगा। नंबर 4, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़का जिस दिन पहले दिन स्कूल गया, उसके सर पर साफा, बदन पर कुर्ता, तहबंद और पाँव में पोटोहारी जूती थी। नंबर 5, मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? मास्टर जी शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव में जा निकले थे। नंबर 6, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? एक मुकामी हकीम के घर से चाय मिल तो गई, ताहम चाय बनाने का तरीका मालूम ना होने की वजह से वो ऐसी बनी कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। आखिरी सवाल, देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ? देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ आबदीदा हो गए और इनकी आंखों में एक देहाती की मोहब्बत की चमक पैदा हो गई। सवाल नंबर 2, कदरे अयाज का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। स्टूडेंट्स, आप लोग खुलासा इसका लिखेंगे। सवाल नंबर 3, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। देहात ये जमा है, इसका वाहिद होगा देह। शिकायत ये वाहिद है, इसकी जमा होगा शिकायात। इरशादात ये जमा है, इसका वाहिद है इरशाद। किस्सा वाहिद है, इसकी जमा होगा किसस। हादसात जमा है, इसका वाहिद होगा हादसा। रवायत वाहिद है, इसकी जमा होगा रवायात। अमारत वाहिद है, जमा अमारात। इम्तियाज वाहिद है, इसकी जमा होगा इम्तियाजात। मुशाहदात जमा है और इसका वाहिद होगा मुशाहदा। सवाल नंबर 4, सबक कदरे याज के मतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। नंबर 1, कर्नेलों को रहाइश के लिए कौन से बंगले मिलते हैं? दुरुस्त ऑप्शन सी क्लास। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से था। दुरुस्त ऑप्शन अमीराना। तमाम देहातियों ने मास्टर जी से कौन से बरखुरदारों की खैरियत दरियाफ्त की? इसका दुरुस्त ऑप्शन है नामौलूद बरखुरदारों की। मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज़ मंगवाई गई? दुरुस्त ऑप्शन है चारपाई। मास्टर जी ने किस चीज़ की फरमाइश की? दुरुस्त ऑप्शन है चाय की। नंबर 5, मतन को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही टिक से करें। तरफैन के बयानों से वाज़ेह था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है। दुरुस्त। सारे स्कूल में एक हेड मास्टर साहिब थे जो सूट पहनते थे। गलत। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी। गलत। देहाती लोग इतने महज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएं। दुरुस्त जुमला। सलीम मियाँ अभी अभी एफए के इम्तिहान से फारग हुए थे। दुरुस्त। सवाल नंबर 6, एराब लगाकर तलफ़ुज़ वाज़िया करें। कसामे अज़ल, काफ के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर शद और ज़बर, मीम के नीचे ज़ेर, अलिफ के ऊपर ज़बर, जे के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़म। किताए ज़मीन, काफ के नीचे ज़ेर, तोय के ऊपर जज़म, आइन के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़म, जे के ऊपर ज़बर, मीम के नीचे ज़ेर, ये जज़म, नून जज़म। किताए ज़मीन।
آگے ہے مخل، میم کے اوپر پیش، خے کے نیچے زیر اور لام کے اوپر جزم۔ تواضع، تے کے اوپر زبر، واو کے اوپر زبر، زواد کے اوپر پیش اور عین ساکن، تواضع۔ آگے ہے تنازع، تے کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، زے کے اوپر پیش اور عین ساکن۔ سوال نمبر 7، اپنے استاد سے محمود ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ محمود سے مراد سلطان محمود غزنوی ہیں، جنہوں نے برصغیر پر 17 حملے کیے۔ ایاز ان کا ایک نہایت ہی وفادار غلام تھا جو اپنے آقا پر جاں نثار کرتا تھا۔ محمود غزنوی کو بھی ایاز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بقول اقبال، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ سوال نمبر 8، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں۔ مذکر الفاظ سن لیں، طول، چمن، اشتیاق۔ مؤنث الفاظ شان، تواضع۔ سوال نمبر 9، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ قباحت برائی، محنت کرنے میں قباحت نہیں بلکہ عظمت ہے۔ امتیاز فرق، اسلام میں امیر غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ نوعیت، قسم، معاملے کی نوعیت عجیب سی ہے۔ تلافی، ازالہ، اگر کسی کا نقصان ہو جائے تو تلافی ضرور کرنی چاہیے۔ مبہوت، حیران، عدنان کے غیر متوقع رویے پر میں بہت مبہوت رہ گیا۔ دستور، طریقہ، آئین۔ 1973 کے دستور میں بہت سی اسلامی دفعات شامل ہیں۔ سوال نمبر 10، سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباسات کی تشریح کیجیے۔ نمبر 2، تشریح آپ کو میں کروا چکی ہوں۔ نمبر 1، اس پیراگراف کی تشریح آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے۔ کالم الف کے الفاظ کو کالم ب میں دیے گئے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ طول، عرض، داخل، خارج، ازل، ابد، رنج، مسرت، خفیف، شدید، چمن، ویرانہ۔ روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فقرات کی درستی۔ یہاں پر اس پیراگراف کی پڑھائی کریں گے آپ لوگ اور پھر آگے غلط فقرات پڑھیں گے اور پھر ان کے دیے گئے درست فقرات بھی پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ تمام مشقی سوالات کے جوابات کاپی پر لکھیں گے۔ اس کے علاوہ سبق کا خلاصہ لکھیں گے، جو پیراگراف کی تشریح دی گئی وہ لکھیں گے۔ شرح سرمایہ سے آپ لوگ تمام اسباق کے MCQs پڑھیں گے اور معروضی سوالات بھی یاد کریں گے۔ تھینکس، یہاں پر آپ کا سبق نمبر 11 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ شکریہ۔